زيوم محدار تجراي بحيل فريس زمرح زلون مناسي تجراي قفيفونا بزي ملكتهم حوزات زلون سرعات هوحات بحيل خنالي إنايلهم سراويت حرامريت سراويت حرامريت كمبار تسلمتي كالايزور كوماندو أمريقهم أبا تجراي عدت زجبرت فرنساويت غازيتينيا أوغوستين بوسيلي كاب إثيوبيا تباريرام روسيا أبا مريت فليت أسرع أسران شدشتن عالم زجرمة تكنولوجي حيل بحري أرئام نيجيريا زيغاتاتا كاب دوب أفريقيا تمل سلام أبا دوب أفريقيا زيغاتاتن قديا زينوفوبيا زخون ون هاجرات كاب تهاجر زيغاتاتن مسحبن كتيلن اللوان سممع سلام أمريكان إيران سنبت أبا سويسرلاند جنيفا خختم تخلو كمزلو يقلت اللوم من قد أير إثيوبيا أبا بيت فرد نيجيريا قرب يخيليو تباهلو نبر منيستر أفينشن نيجيريا هادي سريكا بقعزينا تترتيروم نب بيت فردي أبوجان قريبهم كمزلوون يقلت اللوم سلام تناب اللي خبركم تخطاتلتي هورنوسكوب نيوز كان دغند زيناتات زعلت خصم صنيحكم حزد مانا بزرزرهم كسجر سممع سلام أمريكان إيران سنبت أبا سويسرلاند جنيفا ختم تخلو كمزلو تحبيرهم كينات وشمت عرب بمول نزب كسمنا السلام أمريكان إيران كساب سنبت ختم كمزخل حدا معربا ومنجي تغيسو رويترز حبير لهم جنيف نزي مفرام زكايد اللابوتا مخانا وانتنتير لهم أتمنى أقلال صناعي تسمع بناي مودات درجو كمزلو كوانت تقلتا إيران جنانة إسرائيل مستبي إيران زرقف عطوق قجل إزبولا تواقو لزلا ليبانوس قجت كتغالل دليت كمزلو أيو زقلت زلوم اتعلاما كساب سنبتنا تقالات مزامن مختل بريزيدنت أمريكا جيدي فانسن أفقواي بارلاما إيران محمد باكر قالي بافن كفرم كمزخلي قلت زلو أبا تجراي عدت زقبرت فرنساويت غازتينيا أوغستين بوسيلي كاب إثيوبيا تباريرام فرنساويت غازتينيا أوغستين بوسيلي كاب أسرع أسران سلسن جميرا أب إثيوبيا وكيل كاتوليكاويت غازيتا لاكرويس كوينات سرح زنبرت انتخون أبا تجراي زنبرا سرح ختزازم أب زغروات اللبس سلطان إثيوبيا كم استباررت اتتكالو مع 45 سنة خلتشحن 18 عام تمرت أفليتهم مبرار غازيتنيا أوغستين بوسيلي مسارات غيرو بعلمز برودكاست إثيوبيا نصر مخنياتي هابن حلاف قديات وسايتا غازيتا توماس هوفنونغ بزاو مجلسي اتا غازيتنيا موياو غبات راي كم زفصمتن زخون حق خمزي تحاستن بتاندوتا وسانه خم تسناودتن بمحبار زي ابلع لنصانت بريس زفصمت كاتي كبل كم زخوننو تغليصلوم غازيتنيا أوغست بوسيلي AFP أبزابو تحبريتا أبا مجمرتا نايزورح لوخونتات نمصبصاب ناب تግራይ ተጓዒዛ እኳ እንተነበረት ኣብ ትግራይ ኣብ ጸንሐት ልዋንግን ካብ በዓል ነዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ስልክ ተደዊሉ በውጽጽ ናብ አዲስ አበባ ክትመለስ ተኣዚዛ ያም ናብ አዲስ አበባ ምሳቶት ፖለቲካውን ጸጥታውን ዘይምርግጋ ኣብ ዘሎ ክልል ሪፖርት ክትገብር ከይድኸ ብምባል ብሰመዝ ከም ዝተነቐፈት ገሊጻላ يخون بر حقاو فقاد زلو غازتيناتات بفولي خلكل انتزي خوينو ناب زخونه بوتا هاجر خغعازو ريبورت خغورن بنصا سلا زخونه ابزح زوان اب كلل تግራይ اب منقصاص غازتينات وغعاو ገደብ ስለ ዘይተገብረ እታ ጋዜጠኛ ዝሰርሐት ዝخونه ይኹን ጌጋ ከም ዘይለዩ ተገሊጹ ዘሎም እዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ነፃ መራኸቢ ብዙሓን ጸቕጥና ሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ክብሉ ሎሞንድን ኤፍፒን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ፍቓድ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከብ ማዕኸን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ኣብ ወርሒ ለካቲት ተሰሪዙ ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ናይ ስራሕ ፍቓዶም ተሰሪዙ ካብ ጀርመን ዶይቼ ቬለ ቢቢሲን ብሪጣንያን ዝመጹ ጋዜጠኛታትን ሪፖርተራትን ድማ ወይ ተፈላጥነቶም ተኸልኪሎም ወይ ድማ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ተቐሊሎም ተኣጊዶም እዮም ድሕሪ ዕዶት ትግራይ ዝተባረረት ፈረንሳዊት ጋዜጠኛ ኣውግስቲን ፖሲሊ ምስጓጓ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልና ናጽነት ፕረስ ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ጸቕጢ ተወሳኺ መርትዖ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉሎም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ቤት ፍርድ ናይጄሪያ ቀርብ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ነበር ሚኒስትር አቪዬሽን ናይጄሪያ ሃዲ ሲሪካ ብግዕዚና ተጠርጢሮም ናብ ቤት ፍርድ ከም ዝቐረቡውን ተሓቢሩሎም
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ሓድሽ ሃገራዊ መንገዲ ኣየር ናይጄሪያ ኤር ንምልላይን 3 መዓልታት ከም ዝተጠቐመትሉ ሓደ ምስክር ኣብ ቤት ፍርዲ ቃል ሂቡ እዩ። ነበር ሚኒስትር ኣቪዬሽን ናይጄሪያ ሃዲ ሲሪካ ብግዕዚና ተጠርጢሮም ናብ ቤት ፍርዲ ኣቡጃን ቀሪቦም ኣለዉ። መበል 12 ምስክር ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ዝቐረቡ መርማሪ ኮሚሽን ቁጠባውን ፋይናንሳውን ገበናት ናይጄሪያ ክሪስቶፈር ኦዲፊን ንቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እታ ነፋሪት ካብ 27 ክሳብ 29 ግንቦት 2013 ጥራይ ኣብ ናይጄሪያ ከም ዝነበረት ገሊጾም። ኣብዚ ሓፂር እዋን ናይጄሪያ ኤር ዝብል ምልክት ኣብ ልዕሊኣ ከም ዝተረኣየን ድሕሪኡ ብኡ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ እቲ ምልክት ከም ዝተኣለየን ገሊጾም። እዚ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዝገብርዎ ስምምዕ ቻርተር ዝተገብረ ምዃኑ እቶም ሰራሕተኛታት ዩኒፎርም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከም ዝተኸደኑን እቲ ምስክር ወሲኹ ሓቢሩሎም። ዓቃቢ ሕጊ እቲ ተግባር ኣካል ናይቲ ኣብ እዋን ስልጣን እቲ ሚኒስትር ነበር ሃገራዊ መንገዲ ኣየር ንምምስራት ዘጠቓልል ሰፊሕ ናይ ምትላል ውጥን እዩ ክብል ድማ ከሲሱሎ። ይኹን እምበር ሚኒስትር ነበር ሃዲ ሲሪካ ሓበራዊት ተኸሳሲት ጓሉ ፋጢማ ሲሪካ ወዲ ሓሙን ካልኦት ተኸሰስትን ነቲ ብቡልሽውና ዝቐረበ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ። እቲ ዲጂታላውን ሰነዳውን መርትዖታት ዝረኸበ ቤት ፍርዲ ናይጄሪያ ግና ብይን ንምሃብ ንሰነ 10 ተቖፅሮ ሂብዎም ኣሎም። በተመሳሳሊ ናይጄሪያ ዜጋታታ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ሃገራት ትምልሰላ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዜጋታተን ግዳይ ዜኖፎቢያ ዝኾኑና ሃገራት ዜጋታተን እናመለሳየን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፀረ ስደተኛታት ስምዒት እናዓበየ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ናይጄሪያ ንገለ ዜጋታታ ናብ ሃገራ ዘምለሰት ራብዒቲ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ኣላ። 268 ናይጄሪያውያን ፃዕነት ነፋሪት ትማል ሓሙስ ንግሆ ካብ ጆሃንስበርግ ኣብ ሌጎስ ዓሊባ ኣላ። እቶም ተጓዓዝቲ ካብቶም ኣስታት 1000 ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ቆንስላ ናይጄሪያ ተመዝጊቦም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ድሌት ዘለዎም እዮም። ገለ ጎስጓሳት ቅድሚ ሰነዳት ዘይብሎም ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝግብኦም ናይ 30 ሰነ ናይ መወዳእታ ግዜ ድሮ ካብ ጋና፣ ዚምባብዌን ማላውን ዜጋታት ምስጓግ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ቀንዲ ሃገራዊ መዕረፈ ነፈርቲ ጆሃንስበርግ ሓደ ካብቶም ናይጄሪያውያን ተጓዓዝቲ ጃስቲን ካብ 1998 ጀሚሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝነበረ ንቢቢሲ ገሊጹሎም። ኣብቲ ዝሃቡና ቅድመ ኩነቴ ዝብገስ ዘለኹ ክሳብ 30 ሰነ ወይ ቅድሚኡ ክንብገስ ይብሉና ኣለዉ። ሰባት ኣሕዋትና እውን ይቐትሉ ኣለዉ። ኣብዚ ድማ ውሕስነት ኣይስምዓናን እዩ ክብል ጀስቲን ገሊጹሎም። ጀስቲን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንባዕሉ ቅድሚ ሕዚ ዒላማ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ገሊጹ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን ብታክሲ ኣጥቂዖምኒ ስልከይን ኩሉ ነገረይን ገዲፈ ሃዲመ እየ ካብዚ ሃገር ክትወፅእ ኣለካ ኢሎም ኣስማትና ፀዊዖምና ክንልምኖም ምስ ፈተና ከዋርድናን ክፀርፉናን ጀሚሮም ይብል ግዳይቲ ዜኖፎቢያ ዝኾነ ናይጄሪያዊ መንእሰይ። ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፎሳ ትማል ሰንበት ነቶም ሰልፈኛታት ብቴሌቪዥን ኣብ ዝሃበዎ መደረ ዘይሕጋዊ ስደት ንምቁፅፃር ተሪር ሓዱሽ ስጉምታት ከም ዝወስዱ ኣፍሊጦም እዮም። እዞም ስጉምታት እዚኦም ሰነዳት ዘይብሎም ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ኣስራሕቲ ምእሳር መስርሕን ምስጓግ ንምቅልጣፍ ፍሉያት ኣብያተ ፍርዲ ምጥያሽ ከምኡውን ስርቂ መንነት ንምክልኻል ናይ ኩሎም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ሰባት ባዮሜትሪክ ዳታቤዝ ምውዳብ ይርከብዎም። እቶም ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪካውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዉ ዝጥርጥሩ ሰባት ዒላማ ብምግባር ነቲ ሕጊ ኣብ ኢዶም ከይወስድዎ እውን ከም ዘጠንቀቑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢድሎም። ሩስያ ኣብ መሬት ፍሌት 2016 ዓለም ዘገረመ ቴክኖሎጂ ባሕሪ ኣርያ። ሩስያ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኤክስፖ ፍሌት 2016 ዋናውን ምዕብላትን ቴክኖሎጂታት ምክልኻል ሓይሊ ባሕሪ ከም ዘቕረበት ስፖትኒክስ ጸብጺቦም። እቲ ዓብዪ መሬት ንመራኸቢ ውግብ ዘተኣማምን መንገዲ ንምክልኻልን ኣብ ዝዓመቖ ክፋል ውቅያኖስ ንምድህሳስን ዝተዳለወ ምዕብል ስርዓታት ኣጽዋር ዘለዎም ቀልቡ ብዙሓት ስሒቦም ኣለዉ። ካብቶም ኣብ መሬት ዝቐረቡ መስተንክር መሳርሕታት መራኸቢ ካብ ትሕቲ ማይ ካብ ዝርከቡ ዕላማታት ክሳብ 40 ሜትር ዕምቆት ዝኣትዉ ዝከላኸል DP-94 ቦምባ ዝውንጭፍን ከምኡውን ክላብሲን ሓደ ኣርኢ ዝተባሃለ ሙሉእ ብምሉእ ርእሱ ዝኸኣለ ትሕቲ ማይ ዝኾነ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኮይኑ ክሳብ 6000 ሜትር ዕምቆት ወሪዱ ትሕቲ ባሕሪ ኣብ ካርታ ንምስራሕ ዝሕግዝ እዩ። ብዘይካዚ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝምራሕን ክሳብ 6 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ዝርከባ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ጸላኢ ክፈልጣን ከጥፍኣን ዝኽእላ ኮማር ዝተባሃላ ዘመናዊ ስርዓት ሚሳይል ፍሉይ ተሪኦ ናይቲ ምርኢት ሩስያ ኮይኑ ቀሪቡ እዩ።
أبا موداتان خلت ساعات بوصال ختبرر تخل سبوركام SX 350 تيل تروتر اتبهال ناي مكتال تبالو نفاريت أبت مريت قريبا كساب 100 كيلومتر رحقات مكاب مرداتان مكياد لعول عقم كم زلوا وانتقاليتهم ازي تكنولوجيكا وعاوتات روسيا أبا صلاتا حيل بحرن ساينس انتقورو زلا معبالة بنصر زر مخانون تحابيرو لهم جزياو من محدار تقراي بحيل فريسوز مرح زلون من آسي تقراي قفيفون بزي ملكتهم حوزت زلون سرعات هوحات بحيل خنالو إنايلهم سراويت حرامريت تقراي سراويت حرامريت جنبار تسلم تكال عايزر كوماندو عامري قوملوم أبتسنا سرعات من رغام لغت زحلفة وانا عزازي TPF جنبار سلسة تقرا لاي سلومون تسفاي أبتقراي بحيل زمرح زلو سرعات هوحات آلينا سرعات أولوتي بهزباوك آلسي كنر رقاقز إنايلهم حزب تግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ብውሕዳት ጉጅለ ህወሓት ተሓንሽሹ ዝበለ ተጋድላይ ሰሎሞን ትግራይ ሕዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣላ ግፋ መናሰይ ዝበሃል ግናይ ስራሕ ተኣታትዩ መናሰይ ኣብ ዘይምልከቶም ውራይ ክስዎ ይስራሓሎ ክብል ንውድብ ህወሓት ከሲስሎም ዝኸበርኩም ኣብ ካልኣይ ዙር ናይ ተዓለምቲ ምረቓት ዝተረኸብኩም ክቡራት ዕዱማት ኣጋይሽ ህዝቢ ጸለምትን መሓዙ ቃልስናን ዝኸበርኩም ናይ ሰላምን ለውጥን ስግግር ቤት ምኽሪ ኣመራርሓን ኣባላትን ዝኸበርኩም ኣመራርሓን ኣባላትን ግንባር ሰለስተ ዝኸበርኩም ናይ ካልኣይ ዙር ተዓለምቲ ስሑል ብድጋሜ እንኳዕ ናብ ምረቓ በዓልኩም ኣብፅሐኩም ኣጋይሽና እውን እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ክብል ይፈቱ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ከቢድ መሪርን መስዋዕቲ ብውሕዳት ካብ ስልጣን ወፃኢ ምንባር ዝኣበዮም አባላት ጉጅለ ህወሓት ተሓንሽሹ ሕዚ ኩነታት ትግራይ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ተሸጋጊሩ ኣሎ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ መንእሰይ ገፊፍካ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድቓላ እታወታት ኣተኣታትዮም ምእንተ ሙሓስ ህልውና ትግራይ ኢሉ ዝተጋደለ ተጋዳላይ ሕዚ ኩሉ ታሪክ ኮይኑ ኣብ ዘይምልከቶ ውራይ የእትዮም ዘይተደለየ መስዋዕቲ ዘኽፈልዎ ይቅር ኣብ ክንዲ ማለት ኣብ ታሪኽ ይቅር ዘይበሃል ተወሳኺ ጌጋን ወንጀልን ብምስራሕ ሕዚ እውን ካልኦት ኣሃርታት ንዋጋ ዓደጋ ኣቕሪቦምን ኣለዉ ህዝብን ተጋዳላይን ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ ዝብል ፍትሓዊ ሕቶ ንክምልስ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምቅላስ እዚ ፍትሓዊ ሕቶ ውዝፍ ስልጣኖም ናብ ምጽናዕ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይጠቅም ደኾ ይኸውን ብምባል ብኻሊእ ኣንፈት ናብ ሕሞራ ክነኣቱ ዝብል መሰሪ ፕሮፓጋንዳ ብምጥቃም ካብ ዝሓለፈ ደማዊ ኩናት ካብ መስዋዕቲ ዘምለጠ ተጋዳላይን መንእሰይን ትግራይ ዳግም መስዋዕቲ ንምግባር ኣብ ዘይምልከቶ ዓድን ዕላማን ክስዋዕ ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ተግባር እዚ ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ንጎረቤት ሃገር ዘይጠቅም ንወለደታት ብቐጻሊ ቂምን ጽልእን ዝሕድር ሓደገኛ ተግባር ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ብዘለዎ ብዝጥዕሞን ናይ ቃልሲ ኣገባብ ክኹንኖን ክቃለሶን ይግባእ ሕዚ ትግራይ እትምርሐሉ ዘላ ብውዝፍ ቤት ምኽሪ ዝተሾመ ዘይኮነስ ሕጋውነት ብዘይብሉ ጉጅለ ተሸይሙ ብኣፈሙዝ ሓይሊ ውዝፍ ስልጣን ተቆጣጢሩ ዘሎ ሓይሊ እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ተመስሪቱ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እግሩን ኢዱን ኣሲሩ መሕሰብ ርእሱ መንጢሉ ከይሰርሕ ገይርዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ብሓይሊ ኣፈሙዝ ስልጣን ተቆጣጢሩ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለ ዝኾነ ሎሚ ትምረቑ ዘለኹም ካልኣይ ዙር ተመረቕቲ ስሑል መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ ረጊጹ ምስ መሻርክቱ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ከከም ኣመጻጽኡ መገጢምኩም ሰላምን ድሕንነትኩም ህዝብኩም ውሕስ ንምግባር ዘኸለኩም ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ብዕውት ኣገባብ ዛዚምኩም ናብ ምረቓ እንትበጽሑ ንጸላእቲ ራዕዲ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ሓበንን ኩርዓትን ኮይንኩም ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኣባላት ትግራይ ሓይል ሰላም
بمخانكم دقيمن كوع دس بلكم እናበልኩ استوهاكم لؤخ مس نبرات بصوتكم بمخان بأمنات بقنعنا بصنعات بوفينت لؤخكم كتفصموا يتحساسب أما ودعتا أوشتين أبدقن زلو كله لهيكن اللي تنتقاواي كيمن سلئن أول كسبات زي كونس نهزو تقراي بنيتورك أسيرو سنسن زبل زلو سرعتاوي مواقر مخانو تغنزيبنا أبيرايو قداينا بحبرس كنسمر متاعنا نمحاس نمقصالن زي أفلالاي إهن مهن كنبهال بزي أقاطامي دقيمة كسوع يفتو إذا سلطنا بعوة أقباب نكزازم كل دقاف نزقبه هزبي سألمتي أولاد كبلة تعليم جنبار استاف بحافشا كبلة سراويت كوماندن يغني اللي كبل يفقل اللي زلالماوي زخرين سماعتات يغني اللي